Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mga ramuti ate-ate duhot pikiran muna, bibagasan Kristus Jesus Tuhat tay. Amen. Hurya na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus hata ni debata, jamita di parminggot sa daryon, Dienet may siyan surat ni Apostol Paulus tu huri Rom bindu na parjolo siyan ayat 10 satu ayat 17 songonom ma didok disi ay dang huhailahon berita na ulii ay hagugulin debatadoy paluahon nasa na porsea halak Jahudi jumolo dugi do halak Junani ay dipapatar do disi hati goran ni debata nasian haporseaon tu haporseaon hobar tu nata surat yan na mangulu do partigori hidorhon ni haporseon na ido sahat ni turpukta hulen itu hatta ari nagoklas ni roha do ari sadarion wala nakipiga na markur go olop parsaurata di bagasa sadarion taban ni nunga saat ita tu ujung ni bulan Oktober tanggal 31 manuai berarti di palos tu hari depe hita lahu tu bulan November 2 bulan nari ma tahunon tertading sehingga mak tulus saat tanggal 31 Desember ate mula saat tanggal 31 Oktober ikomanya saat tu tanggal 31 Desember asa masuk tu tahun baru 2022 dak pala liling na ito baru satit na nama walau lang sangkaro hatta nga tanggal 1 Januari habe nuai alilas soni no tong lang di bagas sa sadarion hobar tu kalender huria di guari do minggu sadarion minggu reformasi ala boho tanggal 31 Oktober sada 5:17 Martin Luther songon na tataboto Martin Luther bapak reformator mereformasi gereja mabahan kritik taringut tu ajaran hoda dogma huria merperdomo mai tu haporseaon doh tu asini rohani debata asalas dumutusima turpuhon naing ita takasi gabe ita pergumulhon gabe ta perserangguton di bagasan minggu sadarion alai adorak saat tuturpuhon na kamang inang adok sada barita si jahon nami nasnuraton ni amat apadita Hanstein dua tamu tau sedia baritaon tahun sada walu sada songonom ma cerita na hujahama lang boy huingot ceritai nang pejepek di banda sida judul di berita na naing si begiot taon pananomon parjolo dinamate di tahun sada walu sada masama rapok godang di Piaraja disuruh rapotido Tuan Hanstein upuka ulaon di Sipahutar adok kita persipahutar teh adok teh di Sipahutar marsa do rohani tuani dimulanai ay dang piga narikot roha majakon ibana alai sai benget do tuani mangarahon akasi pilebegu tu harajaon ni debata jadi nania do nama muka merguru jalana tardidi muse di bari tahun tuani do taringut tu pananomon parjolo dinamate mahuton hakristenon songono na guamot do sahit ni anak ni sadari penaburju na saya adop marminggu posido sahiti Jadi di dok inaima
tuau ni napadita Einstein molo malum sahit ni anak kon lam turingkas na do peau tumangihon hata ni debata ubegei hudok ma di bagasan rohaku oh biha maulaning molo mate ate alai hule homa ubat dalam martangi yang hami mangido pangurupio ni debata dungi mula mau alai mati do dak lagi jadi dung hubigi lau mau tu bagasi hui dama dia bing inai dak danaki hohom dang mangadung alai marabur-rabur doang goiluna dungi di do amanai ma lunga gebe Kristen hami diajari hamu tuan nami manuaing si bahinon nami di parmate ni anak kon jadi do bahinon nami songon na masa na julu hudok unang ma baik kamu songon na binahin si pelebegu na so marpakirimon ayanggo ditu hatta dang namati namodom do boha martang yang mahita dungi mared de mahami rap dohot akka anak sikolakku los hingot hami masa boro ini hut mared de sahali marsugot nai husuru ma tukang si pauli bagas nami i paturehon sada batang na met bahen inganan ni bakkei ido pe parjolo marbatang na mate ayang godi si pelebegu walan rere do disaputton tu bakkei dungi ditanum say hudur do inai dilabung ni batangi jaladi do tuhau Tuhan Yesus do naro mangalap ibana asa sonang ibana dilabung na tunglas do rohakku marnida sabam do sonang ni rohana sida hinorhon ni apulapul na siyan Tuhani dugi tinaruhoma bakkei itu perbadan pinamasa madisina maredde majaha hatani de bata martangiang dungi madabuhot tano say longang doa ka jolmai ala holan saliot do pedida na sida na songoni masa Roma museina na tarapuli manukun manang naboy do manaruhon iddahan tu kuburani songon na hinasomalhon ni sipilebegu udok mangalusi hawotod doi ay so tarpangani bidahan nunga dong si panganon na asing di ibanan na tumabo jalapayan na pe abit na saksak nama disukku muse molobuti dalam magodang maibana muse anggota ringut tuson daktar lehon au alus na hatus diujung na dilo inaima dang na sumurut beau siat debata ay ibana do sumarihon anaki ulak ko na kamanginang di ujung na dilo inaima dang na sumurut beau siat debata ay ibana do sumarihon anaki dungi manang siya dilileng cajupang maawu siya doho na sida mariluilu do na sida jadi husuk kuma na marsa doho inang alus na adong do hatsi ni rohakku di pangalaho ni anaki say ku halunguton ibana hape anggo ibana dang dihalunguton niyaw udok nunga dinasonang ibana jadi dang adong belungun na do paportibior na susaon alay molo mati di bagasan haporseaon ho Roma muse Tuhani rap doho na mangalap ho jadi lasma rohana sian buku si totas nambur ha Kristenon tanobatak na siduraton ni amata si topul udah itu hatta imas ada barita na masa dimulai permasuk ni barita na uli tanobatak molo sada walu sada ape dimension tahun sada walu onom sada berarti 20 tahun nanti 20 tahun madung masuk barita na uli 20 tahun permasuk di barita na uli songoli dope jupang pangatusion pakaporsiao pakirimon ni halak batak hati hai walau dope murah terpengaruh boha ngapala mati anak kon bodo belon nami songon masa na julu dangbe nina Tuhan Einstein nakin
asa di bagasalina yang idaw ta kamangin ang serbaritai parjolo 20 tahun nong dihatahon hatani de bata to tano batak nakini do dihuta si pahutar na maso mate masa danak sian keluarga dai do dakin na burju na ringgas marminggu ringgas nang macah hatani de bata marsahid de berjolo dungi di Papua tuan manang tupad dita Hansten di do inay nakin molo malum anak kon molo sehat anak kon lam turingkas na maaw majah hatani di bata somal do kamangate imane do lamar nazar kalau bisa anak saya ini sembuh molo sehat doon pasatok kumaon gabe na poso di bata tayong si Hana omak ni si Samuel molo ko Tuhan sada anak dia ulionok kudo tuho seorang si Samuel terpasah tu malim Eli gebe na poso ni debatama si Samuel ala sa sitong na tuise do neng dohonon ni inay nakin hatay molo malum anak kon lam turingkas na maaw majahata ni debata tu padita instead do neng dohonon na molo hami maddo daw tutuhani do ibana ala perhitian na mapaditay Roma padita na kidot tahe bah buah musim molo mati teh alay dilo padita maubat dungi martangi yang manasida apa mati ra hatani tangi yang ni padita Tuhan tuho mau pagong ko pada danahon pamalum masongon ni hirib na torasna asa mertua merlas roha keluarga on muse di parmalum ni anak naon ra au dapat hakul korido hatani padita tangi yang na HP sogoknya bitolok mati dang saru pasongon lanitang yang penipadiday maloli nadiba pasti do rohani pikiran ni natay berarti dang tak parhapor siya di tahun batal tangyang na tak songon na tangyang kon ni masa dipanggil malum mati ubat ni pinakindang hakasaya ubat ni HP ubat bangan malum dunian ondang malum gari kami mati alinak soul na kinamasa tuaka keluarga tu amate tinatay di sini kidok palita dungrawi pa na tu bagasi musa di dari abing inay do anak na namatay roa mong namanukun nga pala ito gihoko hami gabi Kristen si Yuton Kristus buha patupan namin masongon na jolo sa sitong na ipenyataan kekecewaan ida ko diajari ho hami ngolo Kristen iku mertua apa mati anak kon mula mahami tu haporsona perjolo jadi tahun sadawalu walu sada 2020 sada Jepang lo tong pangalahu pang pamikiron na kana songoni di tonga-tongannya kana persea jadi udah mapalai so paldita itu jebu be pertanyaan di bandul nabe dia apa mati na pamateo do rapat ditay ro manangya kolinna hura huaso ni paditay hora taring tu hosan ni jolma ado hora huaso ni perhalado taring tu hosan ni jolma dan alai manakini haporsiaon ni si 20 tahun nong gabi Kristen sian hasi pilih beguon boleh dapat Jepang do masa panganahon sauni nang di tahun sinuaingon nakin mana do tayo nakina terakhir termasuk nakid dohot Nasaret roha bahaba roh parukilon roh dang hahuaon niya kay hok jongjong maniok Kristus do si haposan ape di na debadak sawuni Petrus otarido do tuminggu naronay di parminggu no Petrus robe marguru to kepungon yang dohotan na mulai disukun di luar kota lagi dinas luar lagi songonon mulai toho mulai hati mak mulai sotoho na tu dia tutui sotung do sawni do nena masa muse ay mada lagi songonon nau ina ape di jebu do
tidak matu nasin tadana oto berhalangan dari mana nila dia kana songuni paidot ta unang manangi ho Tuhan dia katangi yang nasonguni teh ima tangyak tato suatu marpanangi ho Tuhan mo yo songuni asa berita nauli na pay baruhon ido nuang topik ni minggu ta sadarion nunga di pay baru berita nauli ina dohot amanakin na disipa utari gabe dak samia pe melutuk sanga pe adong hata matodu atuduh kekecewaan ngai itu gihok kami gabe Kristen ale mati anak kon wah mula mahami tu hapor sana parjolo ada satu kini termuba muse gabe dioloi do hata ni paditai dioloi ni hata ni debata gabe disungguli to di perbadian ni debata na sida dina 20 tahun ni nunga sa di patu bekehon hata ni debata iban na margugu hata ni debata marhuaso hata ni debata mangula hata ni debata di tonga-tonga ni akan na mga mancalo majakon hata ni debata siya nasa rohana siya niyas di rohana mangkirim di mana di bahay baruan ni nguluna tutuna dong do hata pakirim mo na pinasat niya kami sunaris na julo tu akala batak na dihitaan uban nagay pitorolo na sida mancalo hata ni debata jala tikos sitong marhabu bawod do marhay baruod do halak batak hitama buktina melata bereng buku-buku sejarah taringut tu bado halak batak na jolo pahian na aka asomalan na hari bado mulo lautu pasar do akan nasing nei ni badik ko tu hita sinuaheng pasti no amang teh asin roh teh na jolo hape songonod do ale ito mardonga man moliate ma Tuhan di parohok ko do barita naul itu utanami na jolo gebe huboto do marjas huboto mardasi huboto marpakhir na suman molatu akka ulaon na tamasi do hotakku do na kanasi huboto mangorom hatakku huboto laho memposisihon jabatakku lo akan asing di manang sa di hari au manang ni dia pe au maringanan asa kuaso hagugun hatan di batado ina pe baruhon jalaido nani hati dakon ni huria 504 tahun na salpu marhite-hite si Martin Luther sia 15 ba adong patik manang manang kritik ni bana tu paus di lohoton ni bana ma dipit tujolo ni gereja na di Jerman sudi mata mamereng tu sia 15 yandang pala ni apil sia 15 ni pedang hona apil dope alen yang dohono na ipola ni sia 15 dalil na tesis ni si Martin Luther ni ma mulak tuhata ni debata back to the Bible imang gota hata bagi istilah kembali kepada Alkitab kembali kepada kebenaran Alkitab kembali kepada apa yang difirmankan Tuhan ida bana di konfesi ni huriata di si taring tu huria nasitong ima molopolin di baritahon hatani debata sian padan narobi do sian padan ne baru adong tolu di ban tada huria nasitong ale parjul mataring tu molopolin di jamitahon hatani debata sian padan narobi do padan ne baru na paduahon molotikos diula RPP lapatan na gebe ikon gijang do taring tu bohado patanakon hatani debata bohado laho mamemehon hatani debata daku to manang dapo rohata rupani lapayuti na masa di tonga-tonga nya kapar salata udah ngakan nang berhusor nunga ka berubah panat daun taring tu hata ni debata na jolo rodi nuai ubada gabe berdampak do tu sangod dia do hitam marpangalaho dia ka parsaurata dia ka pakateota dia ka pikirata tu ala ni parhusoron panakasion parhusoron pangatusion taring tu hata ni debata asalas di bagasani mana kini hatani debata di bagasa sadari menungguli itu hita songonan hati dakon si Paulus aidang nahu hailahon barita naulii dengan keyakinan mau di bahasa Indonesia dengan keyakinan dari baik
Memang agak adong do parasingan di penafsiran Syekh hata habor hatan ni turpuhon. Tu bahasa Indonesia. Alih dihata Batak pas do. Aku tidak malu. Aku tidak mempunyai rasa malu untuk berita Injil, berita sukacita. Hata huhailahor di sol dang maila au dos do menang sejajar do dohotna dang hu persuada hata di debata. Ala lido Yesus do di Markus 8 ayat 30 lalu manangis pena maila maka tidak kon anak ni julmai musim maila do maka tidak kon ibana di juloni amai maila disejarkan do maka tidak kon manang gabe diperdebatkan dipersandingkan dengan maka tidak kon rapatanna berarti maila maswadahon menyangkal asa manangis na maswadahon berita nauli tudos do lohot na maswadahon Jesusi di bagasan nguluna tudos do na maswadahon huaso ni berita nauli naung pay baruhon nguluna aidang na huhailahon berita nauli wah sedang dihahilau ni mana ala hagogo ni debatado berita nauli berita sukacita kabar baik Injil adalah kekuatan Allah hagogo ni debata na paluahon nasa na porsea jadi hata ni debata paluahon alai isen na pinaluana akan na porsea dang suri halak di palua iban na jolis to sa plonomi manang isen na porsea tu anak ido na gabe di palua debata dapotan hanguluan sa ngiling na martua alin naso porsea dang dapoti haluahon sian hatai olo do songona burju manangi hon ape dang apa lah di parate-ate hodo diau ho di bagasan rohana hata na pinasati asal matay di bereng parjamite do para gede hudu lau di sol manang situ bajar nami ay na jolo ubala di bape hudulan nya kasitua di sol mamereng lo mata-mata ruas na do siya na kebajarna amat tadi na soro minggon iban dari ban agak tadi hudulan nya parhalado di jolo do di bariban angguna julak songonon sa pingad do o memang ada tusan, memang ada tusong. Jadi kalau masuk itu terbuti-buti di situ yang mereka. Oh, orang ada fungsi jadonan. Mulai tema. Mengabseni do situ melo ngahudul di jolo. Itu ditiup di catatan nabi dia. Dari itu benar ya ajar si Jetro tu si Musa bahan 10. Saya itu 10 halak. Mar 20, mar 50 asam murah. Dia songon bajar cilting 2 itu morok teh cilting 2 jadi 3 kakak teh mah 115 bagi 4 3 mesa sahalak ala tulus itu saya ada calon situ jadi molo idealna ninna 10 kakak mah saya situ di molo 10 kakak saya ada situ molo hita taduk maju 1000 berarti 3 halak masih situ nekon adong di hurion mulu nakin tabba do nanayang gabi tenaga untuk makobasi parminggota maritim multimedia digitalisasi na kidot nyamang simbolon ba aka parhalado ape holan 5 do pe calon situa na dong tabba ni aka parhalo na dong lakbo to manang na adong mungkin na maila do ra do situ bajaran lagi be calon situa lakpala maila dakku hailahon barita nauli ina si Paulus lakpala maila hamu kamangin ang ulatong adong lagi be parhalado turun surat pasurat to kaum magwarmuna to situ bajarta ay onom hali do pe pertemuan boleh pe molo onom hali pertemuan boleh pe atar dispensasi majong tung ada pe murid baru asa dang hailahon barita nauli ay hagugun de matado na paluahon akan na porsea mola kana porselo hita dang ta hailahon barita nauli dak ta persoada barita nauli ikon hati dak konota da barita nauli asa dapotan haluau kita sen barita nauli asa di pai baru barita nauli hita ana tanggung-tanggung detong barita nauli di jalo bana gabe tanggung-tanggung tong nang namasa tu tong-tongan ni nguluna alang-alang asa ko danilok rolo si patali tiki patangi yang manang sermon Tuhan satu kinari ni bigon na mga sautik siyan hatami sautik narohat to ay wasa sautik nangi butik ko debuti on mahatan di batas dari sermon onong tiwi so na perjaman kudusi
Dangadong sautik hatani debata alai hibul do hatani debata na pinasahat. Uban ikon polin do hatani debata jami tahun sepada Nairobi do sepada nebar. Asa di bagasay na kini naing matakas tabo to marguaso margugo do hatani debata. Nakin di edeni mana nakin itu terakhir. Na dikutip sian Yesaya 54 ayat 10. Ayat mucap ya kadulu jala humutta la karobian alayanggo asiasiku na sutu pamuca sianho. Jala padan ni hadamioku na sutu pahumordit ni na Jehovah siasiho. Dang mu banggo padan ni debata. Dang mu banggo hata ni debata. Ho de mana? Nedang palay dohoron sautik san hatami. At sugay na buhay tuhan ito amak tahi. Nga ido ko sautik hataki nga hibul pasahat nga hibul anakku na sasada ido hatani debata ido barita nauli ido ko sautik pinggol na mo ora sa sautik yate inna mo se kami ta mangalusi asa napaduahon sentrupuhon bahwa hatani debata manang barita nauli di pasahat do tusaluhut halak universal do sifatnya pasahat di hatani debata. Dilo nak kini halak Yahudi jumolo dungi dohot halak Junani. Masa di doh halak Yahudi jumolo. Emang perjolo tu halaki uban nipit halak debata Israel. Gabe bangson. Multa suku bahasa Israel, bahasa halak Batak. Tak boleh suku no ni. Ai soalusan itu Tuhan itu kita. Lu zaman ukuri bahasa Tuhan dak kami perjolo Johor bahasa halak Yahudi, bahasa halak Israel. Ai bahasa nak katari tu halak Israel yang dibilton yang gudangan. Bahasa mula marjamita pada Israel saya taringoti saya Misir tu Kanaan na jolo may ang palitanami dang masa benwang dang marlakun yang isa madokon ay tiluan ni Israeli do hita so dia pangalahon Israel sa Misir tu Kanaan imana masa Jepang di tonga-tonga ni pasorat tangulut tanuay dang adong aek marungutungut si Musa ay di dong amawas sami itu gihukam itu halongan no lama pamati do haw dangarong si panganon baru ngutungut ujung di paroman na dong roman na ipabuiti ulang ujung na gilokon tangwar langon besudi ngai do sadari oddo be panganom uban na tanyakta lewat dihami si panganon sadari oddo sogur asing de ceritana nah tapi mungkin bodong kulkas do akan na juda ngarong kulkas kan ale ima diajari debata lo maka sabab ponarok sadari oddo tu heduan may pikiri ale mulok tabungammu ba tabungammu. Hari minggu depan gotilon buka mata bunga mi pasak mapela mo gulang. Dungi di dok muse ay di papatar do disi hati guran ni debatang nasian haporsiaw tu haporsiaw. Molakin di dok Papua hagogo ni debatado berita na ulii paluahon na porsea jumulo tu halak Yahudi dungi tu halak Junani jumulo halak Israel dungi hita di tanah Batak baru hita di betukangan on alai los neng tengok ma hatani debata berita nauli ima hati goran ni debata melalui dok hati goran ni debata di sido Jepang holong ni debata di sido nang Jepang dot hati goran ni nakin ke ajaran ni debata uhuman si pasahaton ni debata dok pasu-pasu selalu ni debata tu kita. Ini pernah malah diangkat padita tangan nama masuk-masuk mengunjungi permingguan dua tangan dia buti dok lapatan non na botaron dok na birongon boy do sadaon paroho pasu-pasu dia kena hibul rohana dua ni hibul rohana ale bodo le sabari ba marlaku bodo tang marlaku nang gusada ni sedua ala wah ala kurang ni pajak konon di hata di debata ibana liturgitas yang de perjolo sa tu amen amen dang bosong nak kini sautik sian hatami mak lo jamita no kita masuk jado manang edu sa jamita olo somala ta sonete ditiki martangi nako usi selang tulang gatolong di sidepe amatai manangin atai martangi yang mahita ina berdeta martangi yang baru lo majatur badangi sibe apa lau pengupela dan ngaro imusir tu jisira dor biko tong pele ni ai betul Tuhan yo pele ni mata ni siaro nak kinonin nak dung dibilang di gijang
Apidang nisi mana tiki sahat hatani debata melosoi manang na dia mandiula di tiki na masaringar hatani debata to le maanggo perdesira nami hati gura ni debata masa ma uhum ni debata masa manang pasu-pasu ni debata dia kana majakot do akan aso manjakon hatani debata barita na uli di tonga-tonga ni paranguluan na sigano pare asa parpudi di dok na mangulu do partigori hinor horni haporsyaon iman haporsyaon di hata hapor hatanna kata kerja deh kata pistio kata aman di bahasa Ibrani dan bahasa Arab aman iman aman dalam arti ya bahasa aman masing-masing individu pribadi menjaga supaya aman adong sikap adong tindakan asa aman soalnya lang iman nang patuduhan itu iman marhiti-hiti na mangula kerja bertindak aktif patuduhan haporsyaon na maka tidak kon haporsyaon na iban na daksalan na maka haporsyaon aka parguru meluai iban na gebe ikon niajar hotong hata bahado pati na parjolo bahado pangilon na parjolo sen tangyang alia manami do akan asing nay asa marpangulaon haporsyaon nay ay mulutuk misalnya ngasih di mana HP musai kemudian terberita mah gebe tu program asing mana ay sa tayo guru na jolo tiki margurui perdesirat bapasok datong dah ay perdesirat na pe guru na batul lagi be mu berwahala musain na ay dang salah honot to ni sa mangajari mungkin bagaimana dang gomos maniop lumabi di tonga-tonga ni akaparsara na idohotan na setelah di bagasan ini maka manginang di minggu reformasi diajak kita dalam mereformasi dang marhite gudang ni pelean na pinasahat si Luther dang marhite-hite na ijalo surat dituhor surat penghapusan dosa surat pasesar dosa lapatan na dang ngalana sa bilang-bilangan haburjuon pabahenan doakan asing ubenage melua sa sahalaki ala asini rohani di batado danga so martangi yang perita Henstein nakintu parsipahutari martangi yang do danga so burju amat do inate marminggu do menjata di bata burju do ale dipangi do asa malu manak na mati do ale asir rohani Tuhan itu keluarga di basa-basahon haporsyaon na togu pakirimon na mangulu dak pitor madele mardad di mubasian haporsyaon nang ni salona dia Kristenon ima reformasi jadi setiap hari mereformasi do hita si reformasi honot tadang penampilan na reformasi anggo penampilan na muradi ale rohat todo na yung si reformasi hon di reform dibentuk ulang lagi direkonstruksi ulang hati do pikiran nama pakorhon tu aka pakai todo aka pangulaw ta isod don waing na niigil ni Martin Luther nang si Paulus nang sungai Tuhan Yesus berang runut sejarah naon borasian terpuhot do Martin Luther mereformasi gereja ada idok od pamusatan ni surat Rom pembenaran oleh karena iman dipitori debata hita alani haporsyat do moliate ma nunga akka parpitor hitan waing ale unang gay papitor-pitor diri hita pitor dang merlakon noni jurul ni bata ali songon akapar pitor hita nang pinapitor ni bata marhiti-hiti asin rohana ta samot ma ta jaga ma taramoti ma pamitor ni bata di hita marhita toktong terus hita laho mangulahon lomon rohani di bata songon akini dok maka tidak kon hata ni di bata ima hagogo ni di bata dot hati kuran ni di bata martua mamang molo di patu begi hot betu hita hatan di bata kamang jadi mulai di patu begi bata do hatan di bata do betu hita mertua mah hita ale mulai di patu begi di bata hatan di bata ale dang ngolo hita malaw menjakon hatan di bata neang roh hata di hatan di bata hita mah di baheni udok mah mertua mah natumangi hon hatan di bata jala lau pehepsa mortangyang mah hita